ले पेरिस, एक शहर प्यार का। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ जो ली पेरिस के हवाले से है, मैं जनाब दावत देता हूँ अब्दुर्रहमान साहब को कि वो प्रोग्राम के बारे में आपको ब्रीफ करें, और किसी दोस्त के ज़हन में कुछ सवाल है, तहफ़्फ़ुज़ात है, इसके बाद एक सेशन होगा, वो भी आप ना डिस्कस कर सकते हैं। जनाब अब्दुर्रहमान साहब। बहुत शुक्रिया कैसर साहब और 4 स्टार की सारी टीम का कि उन्होंने हमें ये इकट्ठा होने का मौका दिया, और बड़ी खुशाइंद बात है कि हम एक अच्छे माहौल में आपस में मिलजुल कर इस प्रोजेक्ट के हवाले से डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो आपस में डिस्कस करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि हम इस प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं और इसकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की तरफ मैं आपको ले जाना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आप सब लोग माशाल्लाह गुजरांवाला के रिहायशी हैं, जो मैंने महसूस किया है और मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं बाकी कोई बात से भी हो सकता है, तो हम सब एक हैं पाकिस्तानी। तो जिस तरह की मासूक टाइल जो है पिछले 40 से 45 साल से इस मार्केट के अंदर अपने फ़राइज़ को सरअंजाम दे रहा है, और उसके जो CEO हैं शेख महमूद इकबाल साहब, वो इसके CEO हैं, और इस पे उनकी जो वर्किंग है या जो उनके फ़राइज़ हैं या जो उनके काम हैं उससे आप लोग बखूबी आशना है। तो इसी प्रोजेक्ट को आगे लेके चलते हुए उन्होंने एक रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने का सोचा है आपके ज़िला गुजरांवाला के अंदर, तो जिसका नाम है ली पेरिस, सिटी ऑफ लव। कहते हैं ना, जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ हर चीज़ फतह हो जाती है, तो लिहाजा ये है कि हम अब हर चीज़ यहाँ पे फतह करने जाते हैं, तो इसलिए इसको सिटी ऑफ लव बोलते हैं। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत सारे लोगों के दिनों में बहुत से सवाल आते हैं और आएंगे भी और आने भी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि ये प्रोजेक्ट जो है एक मेगा प्रोजेक्ट है। ये सिटी हाउसिंग, मास्टर सिटी या जिस तरह के दूसरे एक प्रोजेक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं उससे इंतहाई डिफरेंट है। यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता चलूँ तो यहाँ प्रोजेक्ट में एंटर होने के बाद आपको ये एहसास होगा कि आप किसी, मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग यूरोप और दूसरे मुल्कों में उनको जाने का मौका मिला होगा, आप यूँ समझेंगे कि आप पाकिस्तान में रहते हुए यूरोप में रहते हैं। जिस तरह यहाँ हम पंजाब के लोग हैं, हम गर्मियों में अपनी छुट्टियाँ या बच्चों के साथ घूमने फिरने के लिए मरी जाते हैं, तो मैं ये यकीन और दावे के साथ कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह फज़ल खुदा आप लोग यहाँ पर आकर ठहरेंगे ली पेरिस के। ये मुझे अपने अल्लाह पे बड़ा ईमान है। तो इसके जो इनिशियल जो प्रोजेक्ट है वो 2400 एकड़ पे आ रहा है, लेकिन टोटल इसका जो एरिया है वो 4800 एकड़ है, लेकिन जो इसकी इनिशियल प्लानिंग है वो 2400 एकड़ पे हो रही है। और थर्ड में आपको ये बता लूँ कि ये जो जितनी भी प्लानिंग है वो आउट ऑफ कंट्री हो रही है, या इनसाइड कोई भी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का डिवीजन नो डाउट हमारे ऑफिस में तो मौजूद है, लेकिन लाइजोन है यूरोप। तो ये आप लोग जहन में रखें कि कितना मुनफरिद मंसूबा होगा, जो कि आप लोगों के लिए एक गिफ्ट की सूरत में आपके सामने आएगा। इसके बाद प्रोजेक्ट की लोकेशन जो है वो मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ, कुछ वजूहात की वजह से हम लोग इसको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, लेकिन इंशाल्लाह वक्त आने पे हम डिस्क्लोज़ कर देंगे। बट इतना ज़रूर बता दूँ कि बहुत आइडियल लोकेशन है और उसको एक्सेस बहुत ईजी है। मेरा ख्याल आपने भी कई दफ़ा ये क्वेश्चन किया है, तो मैं उसी को दोबारा ऑन रिकॉर्ड जी बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह हम आपको बताएँगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और इसमें तमाम कैटेगरीज के प्लॉट्स होंगे, 5 मरला, 10 मरला, कनाल, 2 कनाल। इसमें हाउसिंग का भी प्रोजेक्ट है, जिसमें विलास भी होंगे, टाउन हाउसेज भी होंगे, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स भी होंगे। ये तमाम चीज़ें आपको अंडर वन रूफ मिलेंगी। आपको एक नया शहर यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ की जो रोड्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि दूसरी रोड्स के नेटवर्क से इंतहाई डिफरेंट होंगी। और एक बड़ी अहम चीज़ कि ट्राम का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है। आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो ट्राम चलेगी। ये इंशाल्लाह जब हम ऑन ग्राउंड आएंगे, उसकी ऑन ग्राउंड वर्किंग आएगी हमारे सामने, तो फिर आपको उसका बखूबी अंदाजा होगा। तो ये एक बहुत ही मुनफरिद मंसूबा है। और इसमें जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि ये प्रोजेक्ट के इंट्रो में काफ़ी सारी चीज़ें हम आपस में डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन जिस तरह हमारा जो आज यहाँ पे मिल बैठने का मकसद है, उस मकसद को सामने रखते हुए एक तो इंट्रोडक्शन था, सेकंड ये था कि हम लोग इसमें करंटली जो अभी राइट नाउ हम किस तरह से काम कर रहे हैं कि हम इस प्रोजेक्ट के सर्टिफिकेट सेल कर रहे हैं। अब आपके ज़हन में ये सवाल आएगा कि सर्टिफिकेट क्या है।
سرٹیفکیٹ ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جو کہ ماسٹر ٹائل جناب شیخ محمود اقبال صاحب کے سگنیچر سے ایشو ہو رہا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جس بندے کے پاس بھی وہ سرٹیفکیٹ ہوگا اس کو اس پروجیکٹ کے اندر پلاٹ، ولا یا پروجیکٹ کی کوئی بھی پروڈکٹ خریدنا جو بالکل آسان ہوگا، اور وہ اس کو پرچیز کرنے کا حقدار ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے اس کو کوئی چیز نہ ملے، یہ قطعاً ناممکن ہے، اس کو وہ ڈیفینیٹلی ملے گا۔ اچھا، سرٹیفکیٹ میں بہت سی اٹریکشنز ہیں جو کہ پروجیکٹ کے لیے بھی بہت بہترین ہیں، اور آپ لوگوں کے لیے تو زیادہ ہیں کہ اگر آپ سرٹیفکیٹ کو آج پرچیز کر لیتے ہیں تو وہ آج جس پرائس پہ آپ پرچیز کر رہے ہیں اس کی جو ایڈجسٹمنٹ پرائس ہے وہ اس میں تقریباً 30 سے 40 ہزار روپے کا ڈفرینس ہے۔ فرض کریں آج جو ہمارے سرٹیفکیٹ کی پرائس چل رہی ہے وہ 1,15,000 روپے ہے، یعنی ریٹیل پرائس ہے۔ اگر ہمارے آفس سے کوئی آگے خریدتا ہے، جو ہمارا میرین ہوٹل کے ساتھ ہمارا کارپوریٹ آفس ہے، اگر وہاں سے آپ لیں گے تو 1,15,000 روپے میں آپ کو ملے گا۔ اب اس کی جو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کیا اس کی ہمیں پرائس واپس ملے گی؟ بالکل واپس ملے گی، لیکن ان دا شیپ آف انسٹالمنٹ۔ فرض کیا آپ نے 5 مرلے کا ایک پلاٹ لیا ہے اور اس کی ڈاؤن پیمنٹ کے علاوہ جو باقی انسٹالمنٹ ہے تو وہ سرٹیفکیٹ اس انسٹالمنٹ کے اندر ایڈجسٹ ہوگا۔ ڈاؤن پیمنٹ آپ کو ڈیفینیٹلی دینی پڑے گی، جو کہ 15% بھی ہو سکتی ہے، 20% بھی ہو سکتی ہے، بٹ وہ اگر آپ کے پاس 5 سرٹیفکیٹ ہیں، 6 سرٹیفکیٹ ہیں تو وہ ایک ہی پلاٹ کے اندر آپ ان کو ایڈجسٹ کروا سکتے ہیں۔ ایک تو اس طرح سے یہ ہم اس ماڈل پہ کام کر رہے ہیں، اور سرٹیفکیٹ کی جتنے نمبر آف سرٹیفکیٹ آپ کے پاس موجود ہوں گے آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ فرض کریں آپ ڈاؤن پیمنٹ کے علاوہ سارے سرٹیفکیٹ آپ انسٹالمنٹ کی مد میں بھی ان کو ایڈجسٹ کروا سکتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی آپ لوگوں کے لیے اٹریکشن ہے۔ اگر آج ہم ابھی اندازہ لگا رہے تھے کہ کم و بیش اگر آپ 1 کروڑ روپیہ اگر آج آپ نے انویسٹ کیا ہے تو کل کو وہ آپ کا 1.5 کروڑ آپ کے پاس آ جائے گا۔ سرٹیفکیٹ کی جو پرائس بڑی ہے یا جو 30,000 کا ڈفرینس ہے وہ جب آپ اس کو کمولیٹ کریں گے تو وہ 1.5 کروڑ تک چلا جائے گا۔ تو یہ آپ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی اٹریکشن ہے، اس میں آپ بڑے آسانی سے کام کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اب آپ لوگوں کے ذہنوں میں ایک اور بھی سوال آئے گا کہ جی نمبر آف سرٹیفکیٹس کتنے ہوں گے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو نمبر آف سرٹیفکیٹس ہیں وہ ٹوٹل پروجیکٹ کا صرف 5% ہے۔ اوور سیلنگ کا یہاں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ شاید جس طرح سے دوسری ہاؤسنگ سوسائٹیز میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے جی ایک 500 ایکڑ رقبہ لے لیا، جو پلاٹنگ ہے یا جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ 5,000 بیچ دیے۔ اب جن لوگوں کو تو پلاٹ الاٹ ہو گئے وہ تو ٹھیک ہے، جو نہ ہوئے تو وہ ادھر ادھر کرتے رہے اور اپنا وقت اور پیسہ انہوں نے برباد کیا۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کو کلیئر کٹ بتا رہا ہوں کہ ہمارا جو ماڈل ہے وہ ایسے ہے کہ ٹوٹل پروجیکٹ کا صرف اور صرف 5% جو ہے وہ ہم سرٹیفکیٹ ایشو کر رہے ہیں۔ اور سرٹیفکیٹ کے لیے ہمارے پاس ہم لوگ ویسے اپنے آفس سے تو ریٹیل سیل نہیں کر رہے، اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت سارے دوست ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ہمارے ساتھ انوالو ہیں، جیسا کہ ایسف صاحب اور ڈاکٹر رحمان اللہ صاحب کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک ڈیل ہم سے اٹھائی ہے اور اس ڈیل کی شکل میں وہ مارکیٹ کے اندر کام کر رہے ہیں، اور میں ان کا بہت ہم لوگ پوری ٹیم ان کی بہت شکر گزار ہے کہ یہ بڑے شوق سے، بڑے جذبے سے اور بڑے لگن کے ساتھ دوسرے لوگوں کو ساتھ ملا کے اس میں کام کر رہے ہیں، اور لوگوں کے لیے ایک نادر موقع ہے کہ وہ اس میں ارن بھی کر سکتے ہیں اور آنے والے مستقبل کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔